morning, class 8 students. Nagi chapter number 18 gi Indian Constitution gi aroi besar gi si tak ti ko. And understanding law gi matang da kuina ngang ne re ko. Na gi da kuina ne re ko on makha ta da kuin tak tu je. Gi what is rule of law si gi matang da gyan ta no tak tu ni ko. Amasung unpopular ba ko mi na pam da ba an controversial law. Say ni ga yo do law jing ko adi matang ne ni no. Adu haru da ne ne je what is the rule of law ko si matang ni ji ko. Rule of law ha be je ko na no taro lebang mi pung kuri mauta apply to ba sana ba ba adum ba law to rule of law ko hai je si de ko si pung kuri lo sana ngani ana even the lawmaker ko almasu kada no ai sibe mi soto adu ai ndo in the vertical ana prime minister ga pastelo ye ko ana any person ko kodi mako loina haiba rule of law je si makhala ni ko aduna rule of law ha se ko na khangye madudi kam law no ha ka ni pun ko ta apply to ho samana na equally apply to ba du law to rule of law ko we have ko adu mari ko chalam se what is rule of law ko what is rule of law ko adu answer khangye na ko ha mo se des joy to ni ko khamara are to na ko na khangye ko rule of the mi pun ko da apply to ba ko samana na ko khamra adu rule of law ni khangye ko ana makata bra ne ga ji akoi na kitang history kan ne bata ga ta ko siri hen gyan ta na ona bra minister pari ma tam da india da ko karam ba akoi gi yan na arbitrary oi ba du lo sin enforced on me and the akang ba fixed later ba ko akang ba ni later ba o loading ba ko what it lo ga charan ba du gi arbitrary ba rule ji to ko kang ba ja what it lo ga ani loading what it lo ga akang ni ma ka da what it lo ba ta ba ko adu charan ba du ba rule ji do ni ji do ko kang ba ja adu kai ka wi arbitrary rule ko and for example khara ne ngabri si ka mari question khara ji ha re ko sna and explain one example ka explain one example of arbitrary law ko explain one example of absolute ko explain one example of arbitrary law imposed by the British Parliament. And the British Parliament imposed over adumba arbitrary law. Amagi matang explain to hai ko. Adu arbitrary law mayam nei ko. Khara palam ki ko. Rule Act of 1919 ko. Sati jan ni si ko. Si British na apagi chanom arbitrary law mani. Hai echi makada any okoki karawa maruina British ki mayota ni khata mi eu hori ba dum ba music ko je ko gi marina political activities ko political leaders in to ko ke do ye hai ba ka ko bicha su to na ana chahi ni je na tham be si ju one of the example of arbitrary law ni adu na ta bara ni le ki joi do ko ke yori the Citizen Act of 1870 si amani ko ganda bra si ko chari mari am ni ko ka ba khung gi yin de thoina hang mani si dai je bidisna ko gi imposed over arbitrary law ko adu gi matang da japan piraga explain to kai bana ko adu di si ma ha yare ko le ki do Citizen Act of 1870 Citizen Act of 1870 je under this act ko go back to way. Hadi, sila question nyo hangin. What was the poll given by the Citizen Act of 1870? Ko, ganda ba? Sige, yung mali ni ko. Ado, kung do kaya kaya na three months sino ba ko. Kamani kung giying na ina hangani yung muna to ko. Hay ba sige. Sige, chiba tayo ko yung hay ko. Explain one example arbitrary law example je kay PJ ba? Sige.
arbitrary law기 비디스테 post over거 example kay pijaba sigi CP robako nulati yoy Citizen Act of 1970 sigi makada kay toboke kay tobo yai ka kay power pi kanada British government na have action na kay pige have kada ko okay porque activities ko maruina government ni maram kides to ba ada bidi kogi karane government maram da kogi mo asoi ba maruina ko mo gi police boga ka ba government of British government ko meto asoi ngam na ba adum ba new shindo bicha si to de without any train ko bicha to de ko mo gi pa ba ya bi po wa si pi si action ko kenda ba sum exe kaina ga arbitrary law gi inja pa mani ko kenda bra adu gi jaga du iro ko ya ko next amu yes ko adu di haiba sigi minister pari matamda ko gi kai do wi haba ka da ko gi arbitrary law ji mayam sana me ko ka ni ana adu gi mu ka Indian Press Act kana le ko si ji class na tam kini sila ibo pudo wi to ba sila akak na ba phone ga ba samana link tam ba je ibo phone ba link tam pi da ba ko samana si mayam jing je inja pa ji ni ko ana pudo mak china ko na khang chipse la ga ka ye na khang ga de ha ga da ko rule of law ji ke no ha ba do ko ma tam du sana me rule of law na te ba sam sam na do minister pa ni ma tam sana ba do rule of law ha ba di ni pung ko ni da sa ma na ko kara ba ha tik to do ba a sa ma na lulu ka mi pung ko mo ta sa pa na okay obe ta ngo ba ko adu mo lu do lu do ne ba ko okay si ya ko ma thang nong ngi ko an unpopular and controversial law ko ma jina sida mu yo ko unpopular controversial law what is controversial law sida mu ne ko sometimes ako'y niyo kaya ako'y parliament ko doon si pastor ko ga ako'y ko na mo ko the bilit we na iba law po ba dum ba lo to ko masi ke dewi ha ka ko ka gumba ako'y lewa amgi sexual of people na yam unpure ba ko arigi unpopular ba pam da dum ba lo ju sometimes sim da yo na te ko adum sim yo ko sumbaje sayena banai ba dum lu ne ba summa kan gi lu je masibu kai ko ge hai ba ka da ko awi contribution law hai ga khane ko kang ba sida question na mai what is contribution law ko and si japan oi ne ba da armed forces special power act of 1958 ko pan be ko algi an pota kana prevention of kana terrorism ko act ko ana pota kana no ni yoro uniko prevention of ko terrorism act ko hadi terrorism ki akogi operation ji ko terrorism anti terrorist ki akogi operation ni tabuk che hadi mo nam dana bagi operation tabuk che mapang kan na ba de ek ne pota ai ko ya da bra or atopara ka NSA ko national security act ko 1980 da ko past of ni ko ya da ba je hai exiko moi jingje ko yaw contribution ne maru ina krambara no risky state including Manipur ko arigi Jammu Kashmir ko sumara yamna sayena ba pajana masigi me ya protest ba adu be ko penta bra ana yo dana hai ba contribution ekche ko sumba je ko taidawi aba kara apugi paja section kharab da madu ektuna 손 버리기 컨트리뷰션 오이버니 해비지 코나 거라도니까 차이나부 오이버니 해비지고 오케이 알아래래 거 아두가 마카타 보다 코나 내내지 제거 대내베 카라 카이보다 거 아고이 머니푸기 컨트리스 동 라시고 로이니를 슬랍 보다다 머니푸제 아고기 드라이 스테니고 아고기 리커스 거 셀토고 쿠숨바 유요노 코파지 티니고 아두기 그다음에 아까 마루이나 소셜 거기 그룹 되기가 자 마루이바 가다 가는 거 실용 범위 관계로 거 가다 거
coalition against drugs and alcohol ko yandabra samana adigi amada ko all Manipur anti drug association sije lo phome han ko yai ko adu khagilo ko khambra moi mayam ji je ko hai sumba ko ya pu pro ba organization je Manipur le je ko khambra masina kadaba Manipur da ogi drug ko ba ko saba yani ko adigi yu top ko pa sumba oktoba tabok tabu je ko masigi mayup to le bonga tani ko amasung masina ju Manipur gi government gi law and order ko maintain to bu de matin pani ko okay masigi sida lo chana ji ko ana sida question yore what is conceptual law ni nare ko explain to khang re ko ana example bu pi re ko ana explain one example of arbitrary law imposed by the British Parliament ni nare ko kai the best ga ko Citizen Act of 1870 the best ni nare ko and give to example of controversial law siju khang ni ko khang ba controversial law the samna da armed forces special power act of 1958 adigi NSA potan sing bodo du piro ya ko and what was the power given by the Citizen Act of 1870 ko and what was the power given by the Citizen Act of 1870 ko khang ba si kita question ni pa jalo ko to the government hai ko to the government ko what was the power given by the Citizen Acts of 1870 to the government ko government go British government ni ko dum khangu ko ana madudi keno hak ada ko ahogi sina po pj British government ki mayok te any criticize to ba moi police program ta naina ba moi mayok ta protest to ko pa adum ba any person do adi pha ba ya bi ko bisa yaw de bi da adi positive ko adi khonjel ko rulu lo kai no khange hanin na hare ko masi silo sila je